Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 1A. 1A. Speaker, sir, answer as per computer sheet. Speaker, sir, we have Maharaja. taken Maharaja Naj, mine hai. Speaker, sir, as a Congress party, we are serious in starting sustainable mining. Anik, जेन्ना आमी मायनिंगाचे उलयताय अशें दिसपा जायना बाबा काँग्रेस हो आमी आमदार जे आहाय वी आर अगेन्स्ट मायनिंग. स्पीकर सर, काँग्रेसाचो सरकार 35,000 कोट्यां लागून सकयल देंवलो आनी आतां 35,000 कोटी म्हूण आमगेले लेट बाब मनोहर पर्रीकरान 35,000 कोटी म्हूण देंवलो सरकार पळो. फॅक्ट्स आतां तरी फॅक्ट्स येयले जाल्यार कळ्ळें जाल्यार ते 35,000 कोट्या ते 2 झिरो वचोन ओन्ली 350 कोटी जाल्यो आनी 350 कोट्यांचेर आतां गव्हर्मेंटान रिकवर केलो तो खाली 80.47 crores आउट ऑफ 350 crores. स्पीकर सर, जेन्ना इतली 35,000 कोटी जालो आनी ऑक्शन जेन्ना सरकारान स्टार्ट केलें तेन्ना कोण तरी कोर्टान गेलो आनी कोर्टान गेले आसतना सरकार ऑक्शन गेले आनी दोज पार्टीज आमगे गोंयकारान जाण ऑक्शन घेवना बिकॉज everyone felt that it was in the court. आणि एक कंपनी आली ते बीड केले and they got it for a less premium. So speaker sir, जेन्ना समज तरी कोर्टान गेले आनी आतां जजमेंट येयले that it went against the government. So म्हाका दिसता जे एक कोर्टान गेल्ले आनी ते प्रिमियम कोणा मेळ्ळो ते म्हाका दिसता रद्द जावपा जाय, बंद जावपा जाय. स्पीकर सर, डेटा जे सरकाराको आहा आनी सरकारान जो प्रेजेंट केला इट इज टोटली रॉंग. हे जे डेटा जो दिलो हा हे सगळे म्हाका दिसता लीज होल्डरान दिलो हा, सरकारान हेजेर कांय काम केलें ना. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट हॅज कंप्लीटेड ऑक्शन ऑफ 2 mining blocks, 4+5 mine blocks. Some are auctioned at a premium of 111.28%, one with 109.80%, one is 100.12%. Speaker, the lowest जो हें केला बीड केला वेदांतान for Bicholi mining block is 63.55%. In addition to this, charges, fees, and pay kela, eventually the premium will go up to 150% with all this addition, other things. It will go up to 150%. Speaker sir, ते पयलीं म्हणणे आज जातलें फाल जातलो म्हण आज पासून तें जायना. सरकार कितले वर्सां जालीं आमगे लोकां अशें करून आहा. Those who are dependent on mining are suffering. Speaker sir, अशें ना की आमकां नाका. We want mining, but it has to be within the purview, sustainable जावपा जाय. Speaker sir, म्हगेलें first specific question आहा माननीय मुख्यमंत्री. The mining blocks are auctioned at a very high premium. Did government do any analysis of the high premium quoted by the successful bidders? What? सरकारान आतां इतली हाय प्रिमियमा बीड घेयला आतां बिडर्सांनी सरकारा कडेन हॅव एनालिसीस आहा ऑफ दीस हाय प्रिमियम जे बिडींग केलां तेच तुमकां एनालिसीस आहा केत कोन जातलें आनी केशें वयता तें यू हॅव एनी दीस ऑन इट? Speaker, sir, as per the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957, and which the rule then amended again in the Mines Development and Regulation Act 2015. या रुलानुसार आमी ऑक्शन केला आणि ताणें जें सांगलें पळय न्ही म्हणजे आमकां पयलो तेणी विशय काडलो की तुमी कितें रिकवर केली. 80 point something crores of rupees we have recovered from the CAG reports. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत SIT रिपोर्टा उपरांत रिकवरी जी उरल्या ती जावपाची आसा, ती फायनल स्टेजीचेर आसा, ती स्पीकर सर जातली. तिसरी गजाल स्पीकर सर, आतां पर्यंत अकॉर्डिंग टू द MMDR एक्ट आमी ऑक्शन केलें आनी ऑक्शन केल्या उपरांत 9 ब्लॉक्सचें ऑक्शन आमी कंप्लीट केलें आनी हे 9 ब्लॉक्स ऑक्शन जे आसा पळय न्ही हातूंतल्यान आमकां जवळपास रॉयल्टी जी येतली पळय न्ही ही एकंदर ऑक्शन प्रिमियम म्हणून येतली, रॉयल्टी म्हणून येतली, ताज्या उपरांत DMF येतले, ताज्या उपरांत गोवा आयर्न परमनंट रिलीफ फंड येतले, नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेटरी ट्रस्ट ताज्या 2% रॉयल्टी वयतली, ताज्यान GST ऑन द सेल ऑफ द आयर्न ओर इज एप्लिकेबल. म्हणून तो जें म्हणटा पळय न्ही एक्झॅक्टली म्हणजे आमी एनालायसीस केल्या काय कितें, जस्ट तुज्या म्हायती म्हणजे फॉर हीज इन्फॉर्मेशन आमी जी प्रत्येक लीज ऑक्शन केला पळय न्ही भितर एस्टिमेटेड कितें ओर आसूं शकता हाजो तेजेर आमी जे ऑक्शन प्रत्येक लीज केल्या फाटल्यान घातलेले आनी त्याच नुसार तांच्यांनी कोट केला. ताणें म्हटलें की सगळे जाण भायले आयले, आतां कोण भायलो येतलो कोण भितरलो येतलो, आमी इट इज एन ओपन ऑक्शन, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल बेसीस ऑक्शन, बट तरी सुद्दां
म्हणजे हातूंतल्यान पयलीं जे लीज ओनर्स आशिल्ले भितरल्या 4 जाणांनी पयलीं लीज ओनर आशिल्ले त्यांच्यानीच घेतला. 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही हे न्यू प्लेयर ह्या मायनींग लिजान आयिल्ले आसा. स्पीकर सर, हांव म्हणटा कितें, दोन वस्तू जे डिफॉल्टर जाल्ले पयलींच्या तुगे 3.5 कोट्यान दाखयले ते डिफॉल्टर, दे आर अलाउड टू अगेन बीड. वाय दे वर अलाउड टू बीड when they were defaulters? Have you all recovered money from them? You all have not recovered, and you all have given to them to bid again. Recovery केली ना तुम्ही. दुसरें म्हळ्यार जेन्ना कोर्टा आशिल्ले आनी कोर्टा आसतना जाय जाण आमगे गोंयकारांक कोण बीड करपाक सोदताले तेम गेले ना, बिकॉज इट वॉज इन द कोर्ट. कित्याक बिले तो लेस पेमेंट हें कितें तितून कितें आसलोलें अंडरस्टँडींग बीन कितें आहलें. दुसरें उतर उजार कोण हांव अंडरस्टँडींग उरता. स्पीकर सर, जे लीज होल्डर ओरिजिनली गोंयकार जे तो म्हणटा पळय न्ही तांकां कोणीच खंयसर बॅन करूंक नाशिल्लें लीज ऑक्शन करपा खातीर, आनी ताज्या खातीर तेंच्यांनी वेगळी स्पीकर सर, दे आर ऑल्सो अलाउड फॉर द ऑक्शन, आनी तांच्यांनी बी ते ऑक्शनाक पार्टिसिपेट केला, तांकांय बी ऑक्शन मेळ्ळां. But last there was a public hearing on 11th August 2023, Bicholim Blockar. People from Mulgaon and Sirgaon, तेंगेले grievances आहे ते address केले, दिल्ले गायले ते मी. Residential areas of this lease area mining are residential areas जाल्लोले. What measures all have taken? ते villages जे hardships आहे, तेंगेले त्या जाग्यार you have taken any measures? तें कितें सांगला regarding this particular block? स्पीकर सर, तो बिचोलीम ब्लॉकाचेर उलयता आनी शिरगांव आनी मुळगांव अशे त्यांनी 2 जाणांचे कन्सर्न इश्यूज रेज केल्ले आसा. आमी लीज दिता आसतना हे फावटी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या आनी लिजाच्या भायर खंयसरूच आमी वचूंक ना, आनी वॉट एवर द प्रिकॉशन्स इन फ्युचर जे आतां लीज होल्डरान जी घेवपाक जाय तितकी स्ट्रिक्टली आमी ताका फॉलो करपाक लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता स्पीकर सर, इन सस्टेनेबल मॅनर आमी मायनींग स्टार्ट करपाक आमचो इंट्रस्ट आसा. आमी पर्टिक्युलर ब्लॉका खातीर जरी 20 मिलियन टन्स आमकां एप्रूव्ड आसा फॉर एन्युअली, आनी दॅट 20 मिलियन टन्स अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक वायज आमी डिवायड करून, म्हणजे ओनू सपोज इसी एक 4 जाणांनी इसी घेतली आसत जाल्यार 20 मिलियन टन इज डिवायडेड इंटू द 4 अकॉर्डिंग टू द कॅपेसिटी ऑफ दॅट मायनींग लीज ही दितले. ताज्या खातीर म्हाका दिसता एक्सेस एक्स्ट्रॅक्शन जे जातालें तें एक्सेस एक्स्ट्रॅक्शन हाज्या फुडें जावचें ना, आनी जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आमकां शेवटी त्या गांवाची चिंता म्हाकाय आसा, कारण शिरगांव गांव आमचो बाप पेमेंट हांव थंयसर स्वता त्या परिसरांत गेला, हांवें पळयलां. ताच्या खातीर जे जे बेनिफिट्स त्या लोकांकूय दिवपाक जाय, पंचायतीक दिवपाक जाय, इवन दो थंयसले जे लँड लुजर्स आसा पळय न्ही तांकांय दिवपाक जाय, ताच्या खातीर कॉन्स्टंटली आमी वर्किंग करता, इन्क्लुडींग द बिचोले, मुळगांव आसत किंवा लामगांव आसत त्या परिसरांत. म्हणजे आतां पर्यंत त्या कन्सर्न पयलींचे लीज होल्डर्स म्हणजे फाटल्या 4 वर्सांक वॉट एवर द बेनिफीट जितके दिवपाक जाय आसले तितकेय दिल्या, आनी आतां इवन दो म्हणजे शिरगांव तुवें बिचोले ब्लॉकाचे काडले म्हणूनच तुका हांव परत एकदां सांगता, कन्सर्न थंयसरले जे वर्कर्स जे आसा पळय न्ही तांकां परत एकदां म्हणजे तेंच्यांनी आसा तशें कंटिन्यू तांकां जॉबाक घेता म्हटलेलें, इवन दो तेंचे कन्सेशनल लीज होल्डर्स जरी कंपनी बदलली आसत, आतांय परत एकदां आमच्या दोनूय आमदारांच्या इंटरफियरन्सान आमी ते तांकां घेवचे, हाच्या खातीर परत एकदां तांकां ओपन करपाक लाय. सो स्पीकर सर, एक म्हाका माननीय मुख्यमंत्री क्लॅरिफाय करपा जाय. सो माननीय मुख्यमंत्री मानता तें 35,000 कोटी ना, 350 कोटी मरे तें 350, not 35,000 crores, which hype you all have done. You take it as it is 350 crores or 35,000 crores. रिपोर्ट ना पीएससीचा मग सांग, आता सांग उग्र सांग मरे, मंत्र्यान सांगपा जाय 35,000 कोटी जॉईंट आहा तो 350 crores. स्पीकर सर, ह्या एक्झॅक्ट फिगरान हांव आत्तां वचूंक शकना कितले आहा ते. नास्तोण 35,000 कोटी कशें मुळे. स्पीकर सर 3 सप्लिमेंटरी मेळटा जॉईंट आहा. फर्स्ट सप्लिमेंटरी स्पीकर सर सप्लिमेंटरी उलयत. हय आतां सी हांव आयकतालो मुखेलमंत्री जे सांगतालो. नाव इट लुक्स लायक द गव्हर्मेंट हॅज एन अंडरस्टँडींग. आय विल टेल यू वाय. नाव आय विल कम स्पेसिफिकली टू 3 blocks that have been auctioned. The Bicholi block, which was won by Vedanta, intun temi the reserves that they have shown at Annexure C in your reply only I'm relying is 84.92 million tons of average grade of 55.67. This is absolutely incorrect. Okay, you are relying on their reports. Now, if you look on page number 56, Annexure A, they of the same company. Now, what they have mentioned, they have mentioned that normal ore is shown at 66.193 million ton of 45 plus.
आणि सिलिशियस ओर हो दाखयला this cannot be sold. Chief Minister is aware of it. Of 17.8 million ton, below 35. And Speaker sir, they have also shown ki tengele ek dry screening and crushing method. In this, they have said they will not be able to sell at 35, below 35. This exposes, Speaker sir, that the company has shown the quantity only to misguide the government and pay less royalty. जे 35% or जे आसपाक जाय Speaker sir, they have to set up a washing plant. आता 11 तारखे तेंगेले hearing, public hearing ha. Now Speaker sir, they have shown 66 million ton ha mo दाखयला. आणि सरकारान दिला, they have asked for 3 million ton. So basic mathematics, 3 million ton in this, by source काबार जातली. सरकारान 50 source तांक दिल्या. Anyways, now Speaker sir, it is clear that this government, you have done no study. You have relied only on this erstwhile data of this mining. They have committed this fraud. You have relied on their reports. I will spot another one thing to you. So this looks that there is an understanding. Because Jenna, एक example सांगता, they have now bidded at 63.5% as the premium, 15% of royalty, plus तेजे NMET मोहा, plus तेजे DMF district mineral fund हा, plus तेजे mining cost हा, plus तेजे surface right cost जे हा. ये मार्क दिसना Speaker sir, ये mining start करते. So मुगेलो प्रश्न अनेक जे माननीय मंत्री मुखार मुखेलमंत्री मुखार हाडपाक सोदता. जो report तुम्ही rely केला. Look at Shirgaon iron ore mine. In your only report, it says that the reserve is 11.43 million tons. But in Annexure A2 on page 58, it says that it is 23.58 million ton. Same by the same erstwhile company. If you look at Shirgaon mine, that is ore is shown as 4.17 million ton. And in Annexure A3 che dakhela 26 million ton. Speaker sir, the quantum shown by this government in the NIT is completely wrong. And the government has relied on the data provided by these leaseholders. So, yeah, clear-cut revenue loss for the state government. Manya Mukhel Mantri Poile supplementary should tell us that how was this how are they relying on this? This is a fraud. The whole reports only are contradictory. स्पीकर सर हांव परत एकदा ताका सांगता त्यांनी आरोप करच्या पयलीं न्ही सिद्ध करचे तेजो मायनिंगेचो अभ्यास खूब आसा म्हाका दिसता तो ज्या पद्दतीन त्यांनी 45 ग्रेड 55 ग्रेड सिलिका आणि बाकीचे सगळे म्हाका दिसता खूब अभ्यास करून स्पीकर सर म्हाका खबर आसा स्पीकर सर तेजे एडवायजरी खूब बरे आसात मायनिंगेच्या बाबतींत तशें कमी ना ओके त्या खातीर स्पीकर सर इट इज एन एवरेज ग्रेड इज एन 55 धरून आमी रॉयल्टी पेड ऑन द एक्चुअल एक्सट्रॅक्शन स्पीकर सर आमी जरी म्हटलें जाल्यार एवरेज ग्रेड आमी 55 धरल्या आनी रॉयल्टी दे विल पेड ऑन एक्चुअल एक्सट्रॅक्शन दीस इज वन आनी सेकंड तूं जे सगळें हें जें सांगता पळय न्ही दीस मायनींग प्लॅन इज एप्रूव्ड बाय अगेन IBM हे फक्त आमकां मायनिंग वाल्यांनी प्लॅन हाडून दिल्या आनी आमी करून एप्रूव्ह आमी IBM कडल्यान एप्रूव्ह करून घेतल्या दोन रिपोर्ट आसपाक शकता एक स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही कंप्लीट करपाचें इन डिटेलान तेणी कितें जाय आसत जाल्यार दिवचे दोन रिपोर्ट जे सांगता पळय न्ही इट इज एन इट वेरीज म्हणजे तो ग्रेड जी सांगता ती वेगवेगळ्या जाग्याचेर एकाच ब्लॉकातली ग्रेड वेरीज जावपाक शकता म्हणून ताका सांगला हांवें इट इज अ एवरेज ग्रेड ऑफ द 55 आणि एवरेज ग्रेड 55 धरून आमी रॉयल्टी ऑन एक्सट्रॅक्शन दितले स्पीकर सर आणि त्याच्या खातीर हांवें पयलीं ताका क्लियर केलां विच इज द एक्चुअल आमी रेव्हेन्यू जर कलेक्टेड कसो करतले आसत जाल्यार ते ताका परत एकदा सांगता इट इज एन 80% ऑफ द एडवान्स ऑक्शन प्रिमियम ऑन द 9 blocks which is the 220 crores. Actual we are taking the stamp duty, we are taking the registration fees. हे तीन कंपोनंट आमी पयलीं घेतले हाज्या पयलीं जश्यो मायनी चलताल्यो तश्यो आतां मायनी चलच्यो ना ते तुका सांगता कळपाक जाय म्हणून I am asking you specifically this in your reply. This is not my reply. You have to yes, of course. reply. In Shirgaon iron ore mine, it is shown at you have shown that the reserve is 11.43 million tons. Whereas in Annexure A2 on page 58 at Annexure C, it is shown as 23.58 million tons. Your same report, you're relying on the report.
1 कोडे 11 मिलियन टन दाखयता, 1 कोडे 23 मिलियन टन. खंयच्या मायनीर शिरगांव आयर्न ओर मायन. हय जाल्यार Second. म्हाका हांव तुका म्हणटा एक वेळ दाखयताय आसतलें बट इट you इज are दे आर relying- पेईंग ऑन द एक्सट्रॅक्शन कॉस्ट तुवें जरी But you थंयसर are report relying, आमी you are relying extraction- on a wrong report. That is what I am saying. I am telling you तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव एक्चुअली जे एक्सट्रॅक्शन कॉस्ट काडटले पळय न्ही ताजेर ते रॉयल्टी पे करतले. Speaker sir, मुखेलमंत्रीन म्हाका सांगचे, you are from the mining belt. येस Now, with the way that they have bid, I'll give you an example. 63.5% premium, 15% taga royalty लागतली. NMET आहा, DMF आहा, mining cost आहा, surface right cost आहा. What this shows, with the current way these are bid, 60 or high grade ore will be sent and they will show only 35 has been sent. So Speaker sir, is it viable? स्पीकर सर so- हे ते जो सांगता पळय न्ही म्हणजे तो ग्रेड 60च्या वयलो ग्रेड व्हरतलो आनी 55 दाखयतलो म्हणून ते जावपाक शकना स्पीकर सर. अकॉर्डिंग टू द डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ओके वी आर टेकिंग द रॉयल्टी पण हे सांग म्हाका, स्लॅब आर देर. हे iron ore difference किती आहे ते म्हाका सांग. आयर्न ओरच्या quantity. आयर्न ओरच्या प्रत्येक ग्रेडीक स्लॅब आसा 60 एंड अबाव 55 टू No, 60. not that. With the capacity, it has shown 1 into 11.4 and 1 into 30 million. मग बसून घ्या तुम्ही कंप्लीट स्पीकर सर टोटल रिझर्व जो आसा पळय न्ही इट इज मिनिमम एक्सट्रॅक्टेड ओर इज एन रिझर्व ऑन द प्लॅटफॉर्म ऑप्शन ताज्या वयल्यान घेतलेलो आसा स्पीकर सर. Or Mukhyamantri, you look into this. You check the Speaker sir, report. Speaker sir, Speaker sir, the figures are wrong. स्टेटीचो कसलोच Figures, I am रेव्हेन्यू only लॉस relying on the करिनासतना figures. आमी मायनिंग चालू करतले. अपोजिशन लीडर मग ऐकून तरी घ्या नी कंप्लीट कर. Bore. Speaker sir, I'll ask you my second supplementary. Dusra, you check this. Speaker sir, जेव्हा हाटल्यासो काबराल बाप हें दिता ट्युशन दिता. म्हाका ट्युशनाची गरज ना. मागीर मागीर तो काय- Speaker sir, बरें उलयता. Second question. Second Sub-question. on my second supplementary on 25th January, to me, the NIT was floated by the departments of mines for 5 blocks, okay, and 3 blocks were mentioned under section 8B of the MMDR Act. Now, someone went to court, a writ petition, and the court has dictated to you all, told you all that after the auction procedure was completed, the Bombay High Court pronounced an order on 26th April. 26th April, they by quashing that the order tum dili te by rodeli. Now, why was only these 3 mining blocks? Why were there only 3 padhale 8B? Why was it only for these 3 mining blocks and not for all? So 8B पटून section which tum vapor kello no 8B korpak under the MMDR Act. Why only these 3 blocks? And what is your stand now after the court has given you judgment? Will you re-auction these blocks? Or what is your stand? Will you take cognizance of the High Court judgment? स्पीकर सर बऱ्याच जाणांक संवय जाल्ली आसा जेन्ना मायनिंग सुरू जाता पळय न्ही त्या विशयाचेर डायरेक्टली पयलीं बी लोक प्रत्येक फावटी म्हणजे हायकोर्टान वेगवेगळे फावटी हांव तितूर वचना. वॉट एवर द थिंग्स हायकोर्टान जी केस आसा पळय न्ही आमचे मायनिंग डिपार्टमेंट ती केस ऑलरेडी जे डॉक्युमेंट्स जाय ते आमी सबमीट केल्या आनी अकॉर्डिंग टू डॅट आमची पयली 4 लिजां आनी ताज्या उपरांतची 5 लिजीस म्हणजे ते बी वॉट एवर EC एंड वॉट एवर दे वॉन्ट वी आर सबमिटींग इन टू द कोर्ट. बट गेल्ल्या केसी खातीर म्हाका दिसना स्पीकर सर कसल्याच पद्दतीचो फरक आमच्या 9 लिजां जी आमी ऑप्शन केल्या 8Bच्या अंडरूय तुका सांगता 8Bच्या अंडर जरी आमी पयली 4 लिजां दिल्या पळय न्हू ओके स्पीकर सर आमी फक्त भितरलो ECचो जो विशय आसा EC भितरल्या 1 लिजाक EC आमकां ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान घेवची पडटा आनी वी आर टेकिंग दॅट स्पीकर सर. So you are going to follow that 8B thing? Yeah, we are all the 5 we are taking the fresh approvals and for the EC also we स्पीकर सर पयलो फक्त एकूच विशय आशिल्लो की EC जी आशिल्ली ती EC आमी कंटिन्यू म्हणटली टील 2 years पर्यंत म्हणजे पयल्या वर्साच्या भितर तेंच्यांनी चालू करचें पयली EC वापरची आनी मागीर तेंच्यांनी EC घेवपाची हो विशय सांगिल्लो. बट हायकोर्टान गेल्या उपरांत आमी 5 जाणांक सांगलें की यू एप्लाय फॉर द फ्रेश EC and they are already applied for the fresh EC. म्हाका दिसता एकट्याक फक्त गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन वयचें पडटा बाकीच्या सगळ्या जाणांक EC घेवपा खातीर इट इज विदिन द Speaker sir, no स्टेट almond एनवायरमेंट block. इम्पॅक्ट असेसमेंट 9 ऑथॉरिटी. block हाडले न्हू तेंकां कित्याक तें 8B तेंकां कित्याक माफ केलें दुसऱ्या कित्याक करूं ना तें एक्झाम्पल वॉट वॉज खंयच्या द हाका? लॉजिक आउट ऑफ ऑल 9 ओनली हाऊ मेनी वर अलाउड अंडर 8B? पहिले ऑप्शन केल्या ते माय दुसऱ्या कित्याक करूं ना तुमी वॉट वॉज द लॉजिक? आय वूड जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड वाय द
स्पीकर सर, सेकंड ऑप्शन जे आहा पळय न्ही, आमी विदाउट म्हणजे तांच्यांनी कंपल्सरी EC घेवची म्हणून सेकंड ऑप्शन आमी फ्रेशली जो आहा पळय न्ही तो ऑप्शन केल्लो आसा. पयलो जो आशिल्लो पळय न्ही, बाय कंपॅरिजन जे आमी धरलेले की आमकां बेगीन स्टार्ट करपाक जाय आशिल्ली, दॅट मायट बी द आमी पयली तकलेन घेवन तांकां आमी पयली ती EC यूज करची ह्या हातूंतल्यान So you ऑप्शन all will केल्लें. still use 8B? Will you all use 8B? Will it continue or you all will not use 8B? स्पीकर सर, एकदा EC व्हॅलीड जाली काय आमकां विल कन्सिडर दॅट अंडर द 8B. After Yeah, the EC. after that, So yeah. it was wrong on the part of this government to do it before getting the EC. Anyways, आता तिसरें जाता स्पीकर सर. हे इलिगल मायनिंग चलतालें आनी सगळें चलता मग मायनिंग बंद पडलें. आता as per your reply only, I am not done. I am only relying on your reply. At 10:30 in the morning, I came and I saw your replies and I did my thing. आता कौशारात. LAQ 103, LAQ 103, ituge reply mare, dated 9th August 2023. Now in this, because the government has listed out several companies for this dues, just CA audit zalo. Poil, I starting kalo 35,000 crores a scam kaadlo mo PAC report hakamo. To a PAC chairman. तो रिपोर्टू ना ताका तें सांगपा तो इसरलो 35,000 crore मायनिंग बंद जावपा जाय मू आमगे काँग्रेस सरकार पळो आनी 35,000 तें कांय ना सोड. आतां स्पीकर सर, द टोटल ड्यू एज पर दीस CAs has been said as around 350 crores. Now Speaker sir, of this Vedanta has to pay 110 crores. Seza Mining Corporation has to pay 70.63 crores. Of this, 38 crores them hari kele, and 32 crores are still pending. Seza Resources has to pay 37.97 crores. 15 crore hari kele, 22.45 crores hari kelna. So this totals only of one, for example, 165 crores is due from these companies and its sister companies, and the government has allowed them to participate in the auction. Now, Speaker sir, can just change in name of company, can you relieve these companies from their liabilities? The total demand जो आलो 350 crores, 80.47 crores has been तुम्ही recover केला. 270 crores recover झालना. Why, my specific question, why were these people allowed to participate in the auction when they owe the state of Goa? Second, why 271 crores? When will you recover this? Very simple, because from 2018 and Italy or Sazali is not recovered. And when they owe so much to the state, how did they participate in this auction if they owe so much? स्पीकर सर, म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंटान आणि CA ऑडिट कमिटी जी घातलेली पळय न्ही, तांच्यांनी एटलिस्ट हो ऑडिट रिपोर्ट जो तो कंप्लीट केला. स्पीकर सर, हो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करून 350 crores of rupees approximately. Which year it was completed, the audit? इयर केन्ना त्या तांची ऑलरेडी नोटीस म्हाका दिसता फाटल्या वर्सा केला. Mines. 21 सुमार केला तो, 22 तेजी रिकवरी सुरू जाल्या. रिकवर कित्याक केलें नाही? बिकॉज सर हेच क्वेश्चन आमगेलें तुम तांकां रिकवर कोण आसलो तुम तांकां परतून बीड करपाक कित्याक दिलें? म्हणजे ते डिफॉल्टर. डिफॉल्टर न्हू ते. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता. स्पीकर सर, सेम क्वेश्चन इट इज. स्पीकर सर, तो दोनूय प्रश्न तो विचारता. एक मागीर गोंयकार कंपनीक म्हणटा तो कित्याक मायनी दिना काय म्हणटा. आमी जर कोर्ट करपाक दिवं नासल्यो जाल्यार तांकां ऑप्शनाक पार्टिसिपेट जावंक जाय. रिकवर कर न्हू पयले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दे आर डिफॉल्टर्स. स्पीकर How सर, can and स्पीकर defaulters सर, पैसे दिवपा हाय? Speaker And sir, they of can course. You allow them Speaker after sir. paying. Yes, Allow them after paying. Yes, sir. How can they 1 minute. participate if they are defaulters? एक मिनिट, स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमी जवळपास 46 कंपनीज ज्यो आसा पळय न्ही, हांकां सगळ्या जाणांक रिकवरीची नोटीस धाडल्या. 42 कंपनी, सॉरी, ओके, 42 कंपनीक 352 कोटी 22 लाख 80 कोटी रिकवर केले. 271 कोटी रिकवर जावपाचे आसा. आतां बऱ्याच जाणांनी तेंच्यांनी रिविजन ऑथॉरिटीक एप्लाय केला, तेंच्यांनी चॅलेंज केलाय. आतां तर चॅलेंज केला, इट इज अ प्रोसेस इज गोईंग ऑन. हायर अप रिविजन ऑथॉरिटी जी आसा पळय न्हू, आमी हांकां रिविजन ऑथॉरिटीत गेल्या उपरांत हे 271 कोटी जे पेएबल आसात ते 100% तेंच्या कडल्यान पे करून घेता. 350 कोटी
आतां रिव्हिजन ऑथॉरिटीन जर तांकां फाल्यां सकाळी जर हें दिलं आसत जाल्यार तो वेगळो विशय, पण आमी 100% पेमेंट करून घेता आनी रिव्हिजन ऑथॉरिटीन गेल्ल्याच कारणान तांकां ऑप्शनान पार्टिसिपेट जावपाक आमी एलाव केल्या, जेणे करून परत नाल्यार हेच सांगतले आसले की आमी मागीर तांकां बॅन केले म्हणून आनी भायलो कोण तरी आयलो म्हणून. एटलिस्ट कशें आसा की जे कामगार ज्यांची लिजा आशिल्ली, ओके, ज्यांचे वर्कर्स आशिल्ले आनी तेंचीच लिजा आशिल्ली, तेंच्यांनी जर मायनी घेतल्यो जाल्यार ती मशिनरीज आसतले, कामगार आसतले, शेताचें कॉम्पेन्सेशन दिताले तांकां आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक ते पेमेंट करपाक शकतले. निदान पयलीं ते ताका जे रिलेशनूय आसा पळय न्ही ते लोकां कडेन मेंटेन करून तांकां पेमेंट तरी करपाक शकतले म्हणून sir, पार्टिसिपेट करपाक Speaker दिले. sir, हितून sir, सरकाराच्या ma- इंट्रस्टाच्या ma- पेक्षा ma- लोकांचो मुख्यमंत्री इंट्रस्ट चड बाब, आसा. you are तूं selectively उलयतना हांवें answering. आडोवंक ना. You पळय selectively. स्पीकर सर, तो उलयतना हांवें आडोवंक ना ताका. हो प्रश्न विचारता. हितूर सरकाराच्या इंट्रस्ट, नो डावट सरकाराचो रेव्हेन्यू आमी कलेक्ट करतात, बट हितून लोकांचो इंट्रस्ट आशिल्लो, आमच्या कामगारांचो आशिल्लो, ट्रकवाल्यांचो आशिल्लो, मशीनवाल्यांचो आशिल्लो, शेतकऱ्यांचोय आशिल्लो. शेतकऱ्यांकूय ते कॉम्पेन्सेशन फारीक करता पळय न्ही हो इंट्रस्ट आशिल्लो म्हणून तांकां पार्टिसिपेट जावपाक दिले. सर मुखेलमंत्रीन जो आन्सर दिला, सी ऑल ऑफ अस वॉन्ट दॅट मायनिंग शूड बी रिस्टार्टेड. इट वॉज कित्या बंद जाल्लें आनी जे भाशेन हे जे मायनिंग कंपनीन जे ऑक्शन घायलें एट 116%, 120%, हाव विल इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? चीफ मिनिस्टर, यू टेल मी आतां ही पर्टिक्युलर मायन सांगो तुका हांव, जे प्रिमियम आले 63. सर तेंची चिंता आमी कित्याक करूया? तांच्यांनी पॉसिबल आसा म्हणून तर त्याचो अरे कोर्ट केला स्पीकर न्ही. सर, सो इट विल बी अगेन इलिगल मायनिंग कोतले. स्पीकर सर, हांव म्हणटा आतां 104% आमकां जर कोण रेव्हेन्यू दिता आसत आमी कित्याक घेवचो न्ही? वो पयलींच कित्याक करता इलिगल म्हणून? हेजे आयकून स्पीकर फाल्यां सर, सकाळी लोक आनीक स्पीकर प्रॉब्लेम सर. क्रिएट करतले. बरोबर. स्पीकर सर, सुरू सर, जावच्या ऐकून पयलीं घे. सुरू जावच्या पयलीं एका अननेसेसरी बोवाळ करपाची संवय जाल्ली आसा. वय काय तर सर जालें? एक तर आता सस्टेनेबल I am मायनिंग only सुरवात करता, asking- पयलीं I- पासूनच I am इलिगल asking कित्याक the- म्हणपाक लागला I तूं? am asking the honorable minister, एक chief कंप्लीट minister. करपाक मुख्यमंत्री कंप्लीट करपाक दिया न्ही. पयलींच पासून म्हणजे तो आतां कोर्ट केला, कोणी चड कोर्ट केला म्हणजे तो इलिगल करतलो? हो चुकीचो समज आहे जो. I am not saying, हांव मागीर- तुका No इंसायड cross talk. Claim करता असल्यार फाल्यां सकाळी मध्ये- लोक मध्ये उलयनाका. कोर्ट करपाक No cross talk. वयतना. It is a loss for Session state. leader. स्पीकर सर कंप्लीट जावपाक दी, कंप्लीट जावपाक दी. जालें कंप्लीट जालें. कंप्लीट जावपाक दी. मुख्यमंत्री सांगता कंप्लीट आसतना जावपाक ते दी. सांगता कसर कोर्ट केला हेजो अर्थ असो न्ही. जे म्हाका एक होकोत मुखेलमंत्री कडेन एक आश्वासन जाय. I have shown that there are, from his reports, I have not relied on outside reports. Whatever reports have been given to me to our joint question, I have asked him. With regards to whatever figures have been provided to me, they mismatch. So I have only asked based on your report. I have not based any other report. We all want mining to start. सर So परत you ताका look- सांगता इट इज बसून ऑन घ्या. एक्सट्रॅक्टेड ओर. एस्टिमेटेड फिगर जरी असली जाल्यार इट इज ऑन एक्सट्रॅक्टेड ओर. प्रीमियम दे आर पेइंग विच इज इन एडवांस and after the Because, royalty sir, they are paying on the extracted See, ore and because extracted grade. Mukhelmantri Bab, I have shown you, you have Speaker, not, sir, the figures उरलेल्या that are स्टेटींनी बी provided high to me. premium high Because, sir, premium खातीर figures that गेला. are provided in the answers are wrong. You will look into it. Speaker, Will you sir, look into it? हातूर एक खंयसरूच आन्सर रॉंग ना. परत हांव ताका अरे सांगता हे ही शिरगांव bearing माहिती असू तुम्ही दाखवून शकता. मरे आहे Speaker, हे रिप्लाय sir, नो क्रॉस टॉक. स्पीकर सर Sir, मायनिंगाच्या तुझा बाबतीत तुझा ग्रेड व्हेरिड असू प्रश्न तुझा शकता. प्रश्न विचारपाक तुका टाइम दिता हांव. मुख्यमंत्री कंप्लीट करा तुमचे. जालें? ते सांगलें ताका सांगपाक जाय. जालें. Yes. specifically जो Sirgaon iron ore mine, it is shown you in your answer, annexure, these are the annexures. These are all the annexures that I have. In these annexures only, you have shown, you have relied on their reports. On their reports, in स्पीकर one सर place, परत सांगता आमी it त्यांच्या says- रिपोर्टाचेर रिलाय जावं ना. अरे, आमी your IBM reply कडल्यान says- रिपोर्ट घेतला. your reply says that you all have relied on the erstwhile But we mining have leases. approved the report from the IBM. Yes, okay. It doesn't say in your reply. चर्चा Your हाचेर reply भरपूर is जाल्ली आसा. erstwhile mining हांव leases, Speaker sir. कॉल करता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2A श्री उल्हास तुयेकर. नो. पळयतात गोवा न्यूज हब.